السلام عليكم أعزائي الطلبة، مرحبا بكم. إذن موضوع اليوم راح يكون حول النص الحجاجي ان تكست ارغيومونتاتيف، انه كاين بزاف طلبة طلبوه مني. راح يكون حول موضوع العنف في المدارس، la violence dans l'école. نبداو بسم الله. Le texte la violence à l'école. Les enquêtes et les sondages d'opinion montrent que les actes de violence sont en vigueur au sein des établissements scolaires, mais les causes de ces actes diffèrent d'un milieu à l'autre, ce qui obsède incessamment l'esprit des gens qui veillent sur le domaine éducatif, les incitant ainsi à rechercher des solutions afin d'éradiquer ce fléau social. D'abord, la démission des parents dans l'éducation des enfants, aggravée par le chômage et la pauvreté, favorise les comportements violents à l'école et la délinquance juvénile. Ensuite, l'absence de communication entre les professeurs et les élèves peut entraîner une certaine incompréhension qui aboutira à des paroles ou des gestes grossiers, affirment les pédagogues. Enfin, la surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence. En effet, les circonstances déplorables dans lesquelles étudient les élèves ne permettent guère de s'harmoniser avec une ambiance d'études normale, si bien que l'intolérance et l'incivilité règnent en maître. D'ailleurs, certains adolescents profitent de cette surcharge en classe et se transforment en provocateurs intolérables. C'est pourquoi les responsables administratifs et pédagogiques sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions, puisque la violence en menace l'équilibre. Il s'avère indispensable de combattre avec détermination les actes qui se produisent dans les écoles pour aider les élèves intransigeants et les ramener sur le droit chemin. Il est primordial de sensibiliser les différents intervenants à la communication et à la tolérance. La prévention vaut mieux que la guérison. Le soir d'Algérie 2014. إذن هذا هو النص تاعنا، نص حجاجي تكست ارغيومونتاتيف، فيه انتروديكسيون، فيها القضية اللي نهضروا عليها اللي هي لا فيولونس دو ليكول، فيه 3 باراغراف خاصين بلي زارغيمون، 3 زارغيمون، دابور انسويت اونفان، وفيه الخاتمة لا كونكلوزيون اللي فيها الحل تاع المشكل. Passons directement aux exercices. Donc la première compréhension de l'écrit. Première question, quel est le problème traité dans ce texte? شو المشكل اللي نعالجو فيه في النص هذا؟ C'est bien la violence à l'école, العنف في المدرسة. Deuxièmement, quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à la violence? Citons 2 causes. هنا قلنا الأسباب شتا هي. نرجعو للنص تاعنا نلقاهم في لي 3 باراغراف تاع العرض. كاين واحد راه في دابور، واحد ensuite، واحد enfin. D'abord, la démission des parents dans l'éducation des enfants aggravée par le chômage et la pauvreté favorise les comportements violents à l'école et la délinquance juvénile. هذا السبب الأول اللي هو تخلي الآباء عن مسؤوليتهم تجاه الأطفال وعدم تعليمهم وإرشادهم. Donc c'est la démission des parents dans l'éducation des enfants. Deuxième cause, ensuite, l'absence de communication entre les professeurs et les élèves peut entraîner une certaine incompréhension qui aboutira à des paroles ou des gestes grossiers. هذا السبب الثاني اللي هو فقدان ولا غياب التواصل بين الأساتذة والتلاميذ. C'est l'absence de communication entre les professeurs et les élèves. والتروازيام تحبوا ديروا زوج منهم. Troisième, c'est enfin la surcharge démesurée des classes scolaires engendra la violence. اللي هي الاكتظاظ في المدارس. Donc c'est la surcharge. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث répond par vrai ou faux. أجيب بصح أو خطأ. بالطبع راح نرجعوا للنص تاعنا دائما. Première phrase, la surcharge des classes diminue la violence. الاكتظاظ يخفف من العنف. Donc c'est faux. لأنه هنا راه يقول لك واحد من الأسباب تاع العنف اللي هو la surcharge. راهو في الدوزيام. Troisième plutôt. Enfin. Donc la première phrase c'est faux. Deuxième phrase, la démission des parents dans l'éducation des enfants favorise la violence. اللي هو غياب الأولياء عن الواجهة وعن توجيه التلاميذ.
هذا c'est vrai. هذا سبب من أسباب العنف. Donc c'est vrai. Quatrième question, relève dans le texte un mot de la même famille que violence. لازم نفرقوا ما بين mot de même famille ونفرقوا ما بين الشون ليكسيكال. mot de même famille هي كلمة تشبه لها في الكتابة، يعني من نفس العائلة تشبه لها، هذيك نقولوا même famille، تشبه لها في الكتابة اللي هي violence. نروحوا للفقرة الأولى نتاعنا. donc où est-il violent. non الفقرة الثانية عفوا. D'abord, la démission des parents dans l'éducation des enfants aggravée par le chômage et la pauvreté favorise les comportements violents. Violent, c'est un mot de la même famille que violence. Donc violent et violence. Violent, معناتها عنفواني. Violence, العنف. هذا le mot de même famille. 5. Afin d'éradiquer ce fléau social. Afin d'éradiquer ce fléau social. Fléau social اللي هو العنف. حنا واش نحاولوا نديروا له الفليو سوسيال هذا، نحاولوا نحوه. دونك واش تعني ايراديكي؟ supprimer ou bien instaurer ou bien garder ou bien établir. donc c'est supprimer. supprimer c'est la réponse. éradiquer يعني supprimer. السؤال السادس هنايا قال لك جبد لو كونترير. هنا تجبد الضد ماشي تجبد السينونيم. دي circonstances déplorables. دي circonstances déplorables. الكلمة هذه راهي normalement في الباراغراف numéro 4. Voilà. Enfin, la surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence. En effet, les circonstances déplorables dans lesquelles étudier les élèves ne permettent guère de s'harmoniser. Les circonstances déplorables معناتها الأوضاع غير ملائمة، لأنه الاكتظاظ حاجة غير ملائمة بالنسبة للتلاميذ. هنا نجبدو لو كونترير تاعها. عندك pénible, favorable, difficile et dur. donc الإجابة هي favorable. favorable معناتها ملائم ولا مفضل. favori مفضل. favorable مفضل ملائم. الإجابة هي B. 7. puisque la violence menace l'équilibre, les responsables administratifs sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions. Naya, quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? C'est le rapport, c'est la cause. السبب, c'est la cause. أنا قال لك هذه la violence راح تهدد في التوازن في المجتمع. السبب واش خلات المسؤولين يتحركوا باه يديروا قوانين لحفظ السلامة والإعادة النظام. donc c'est la cause. exprimer le même rapport en utilisant une expression équivalente. نعاودو نعبروا على نفس العبارة باستعمال أداة أخرى. نستعملوا مثلا comme نحي بويسك نديرو بلاصتها comme la violence menace l'équilibre, les responsables administratifs sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions. نستعمل comme. 8. Les pédagogues affirment l'absence de communication entre les élèves et les professeurs entraîne une incompréhension. réécris la phrase au style indirect. نكتب la phrase au style indirect. إذا نحنا واش نشوفوا أولا نشوفوا لو فيرب انتروديكتور اللي هو affirme. affirme هنايا راهو في البريزون دو لانديكاتيف، وثاني c'est un verbe déclaratif يعني رانا نخبروا به، مش راح نطرح سؤال ولا. معناتها الجملة الثانية مش راح تتغير سيرتو لو طون تاعها الوقت تاع الفيرب. نجاوبوا لي بيداغوغ affirment que نحي دو بوان ونحي لي guillemets l'absence de communication entre les élèves et les professeurs entraîne une incompréhension. هذه هي. Les pédagogues affirment que نحي دو بوان ولا لي guillemets ونكمل الجملة تاعي كيما راهي باسكو ما كاينش حاجة تتغير. 9. La pauvreté favorise les comportements violents. حول mets le verbe au futur simple. حول الverbe في الفيتور simple. Le verbe شنو هو؟ سي favorise. C'est un verbe de premier groupe. L'infinitif تاعو هي favoriser avec R. حنا راح نحولو للفيتور simple معناتها l'infinitif نزيدو لها الترمينيزون. لو سوجي اللي راه عندنا هو لا بوفرتي معناتها ال لو برونون ال. واش نقولو؟ لا بوفرتي فافوريزورا. نديرو l'infinitif favoriser ونزيدو لها ا تاع ال. La pauvreté favorisera les comportements violents. أخيرا, il se transforme en provocateur intolérable.
va écrire la phrase en la commençant ainsi. نبداوها بإل في عوض إل avec اس نبداوها بإل معناتها نحولوها للسنجولي. شنو يتحولوا؟ يتحول إل، يتحول ترانسفورم، يتحول بروفوكاتور، ويتحول انتوليرابل. نجاوبوا إل se transforme نحو انتي معناتها نصرفوه مع إل برك en provocateur نحو اس، intolérable نحو اس. نرجعوها في السنجولي. يعني هذه نهاية التمرين تاعنا. راح تلقاو الإجابة في التعليقات، راح نحط لكم السوجي كما راه مع الإجابة تاعو. ما تنساوش ديروا اشتراك وديروا إعجاب، وبارك الله فيكم. إلى حلقة قادمة إن شاء الله. واللي عنده سؤال يخليه لنا في التعليقات. ماذا بكم؟ شكرا، السلام عليكم.